Ganyan po, mamulot ng itlog dito sa farm ni Boss. Dami. Boss Boyson, Mr. Boyson. Ayan o. Ayan. O, yan, namumulot. Ayan yung itlog guys. Ganyan lang. Ayan. O, kinakarga sa tray. Ayan guys. Ayan. O, diba? Ayan, diba? Malinis na yan, guys. Malinis yan. Diba? Ito naman yung karga namin ng itlog guys. Ito. O, yan o. Yan. Automatic yan guys. Automatic tulak guys. Automatic tulak yan guys. O, diba? Ganyan lang o. O, yan. Tinutulak lang to guys. Ito naman yung itlogan ng manok namin guys. O, di ba? O, yan mga lalaki guys, o. Mga breeder lang guys, breeder kami, breeder. Yun to yung one boss namin, boss. O, di ba? Tayo din mamumulot guys. Pulot na rin tayo guys ng itlog. Dito lang guys. Lang. Pulot tayong itlog guys. Ikli lang guys. Yan lang guys, oh. Dito na naman tayo sa kabila guys. Hop! Yan,